Sunan Bromo, seorang wali penyebar Islam di Jawa Tengah, adalah tokoh yang dihormati dan dikenal atas perannya dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Boja, Kendal, Jawa Tengah. Sunan Bromo dipercaya sebagai salah satu dari keturunan Wali Songo yang membawa misi untuk menyebarkan Islam dengan cara damai, menggabungkan tradisi dan kebudayaan lokal dengan ajaran agama Islam. Pada awalnya, ayah dari Sunan Bromo ditugasi oleh Wali Songo untuk mengislamkan daerah Banyu Biru, dan kemudian dia mengutus putranya yaitu Sunan Bromo. Berangkatlah Sunan Bromo menunaikan tugasnya, dan setelah usai, kemudian Sunan Bromo membuat padepokan di Bepengan dan merupakan cikal bakal desa Bepengan. Sunan Bromo tidak hanya dikenal karena kesolehannya, tetapi karena kearifannya dalam menyelesaikan berbagai konflik masyarakat setempat. Sunan Bromo memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, sering dimintai nasihat oleh masyarakat sekitar untuk berbagai masalah kehidupan, baik terkait dengan spiritualitas maupun kehidupan sehari-hari. Beliau juga terkenal karena kemampuannya dalam melakukan dakwah yang santun, menggunakan pendekatan budaya lokal seperti seni dan adat istiadat, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Di akhir hayatnya, Sunan Bromo meninggalkan beberapa peninggalan benda pusaka sebagai sarana penyembuh berbagai penyakit, dan sampai saat ini benda-benda tersebut masih terpelihara dengan baik oleh juru kunci makam Sunan Bromo, yaitu Mbah Sumarno. Terdapat banyak kepercayaan bahwa di makam Sunan Bromo ini terdapat kekuatan magis yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Di makam Sunan Bromo ini juga dijadikan tempat yang ingin mengucap sumpah dengan meminum air yang diberikan oleh sang juru kunci. Maka insya Allah yang jujur akan menjadi benar serta selamat, dan yang berbohong akan mendapat hal yang buruk. Makam Sunan Bromo biasanya lebih ramai dikunjungi oleh para peziarah pada malam Jumat Kliwon.
اللهم ينسلك الأسباب ينفتح الأبواب يقلب القلوب والأبصار يدلل الخير يأس مستيسر يا حي يا قيوم وتجعل إلى الله إن الله ينصر بالبدء ما لم نرجع من جند الله يرفع رجل كثير بسان اللهم انزل إلينا بإنسانك الفضيل يا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الحمد لله إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقراتنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وأزواجه وذريته وعن البيت وعن أجمعين وإلى حضرة سادتنا ومالنا وعن المرسلين وبقية صحبه وقربائه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سادتنا ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا خصوصا من سيدنا محمد بالصلاة والأجر وإلى أرواح مشاكينا في طريقة المنصبة العالية وزة الرئيس أبو ياسين الدكتور السيد الشاب الحسن القرآن السيد أبو الخليل الجزر السيد الشاب البخاري سيدنا سيد الله الأخرى سيدنا الشيخ محمد الفرق السيد الشيخ شاب الخليل الدرس الشيخ عبد الله الفصل الإسلامي سيدنا الشيخ محمد بن عبد الله القبور سيدنا الشيخ محمد الشيخ مقبل سيدنا الشيخ مقبل سيدنا الشيخ عبد الرحمن سيدنا الشيخ مصطفى مسعود إلى حضرة الأستاذ المسلمين وخصوصا إلى حضرة روحي مولانا سنن برمى يا الله يا الله درجة في الجنة يا الله درجة في الجنة يا الله درجة في الجنة اللهم اجعل قبورنا وضمير الجنة ولا تجعل قبورنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وما لا تحمل جره ولا تحمينا فانت واغفر لنا وله واسع ما دخله واسع ما دخله ونقه مما خطيت من نقصه الحق من الدنس يا الله يا رب العالمين وربنا الرحمن رحمتنا وجعلنا له من لسان سيدنا عليا إن ما أمر إراد شيء نقول له كن فيكون سبحان ربي بيدنا وكل شيء سبحانك يا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Kiai Hasan Ma'ruf atau dikenal dengan Kiai Lor yang berasal dari Banyumas, tepatnya Purwokerto, didatangkan ke Desa Bawang oleh Wedono Bawang dengan tujuan menetralisir dan membersihkan Desa Bawang dari anasir-anasir jahat yang berasal dari makhluk halus. Dengan kelebihan yang dimiliki Kiai Hasan Ma'ruf atau Kiai Lor, Desa Bawang bisa dibersihkan dari gangguan makhluk halus. Kiai Hasan bagi warga Bawang, laksana Syekh Subakir bagi tanah Jawa. Atas jasanya itu, Wedono Bawang menghadiahkan beberapa bidang tanah yang cukup luas bagi Kiai Hasan Ma'ruf atau Kiai Lor. Hal ini juga dimaksudkan supaya beliau tidak kembali ke tanah kelahirannya di Banyumas, Purwokerto, tapi tetap tinggal di Desa Bawang untuk mengajar agama Islam bagi penduduk Desa Bawang. Tujuan ini tampaknya membuahkan hasil ketika Kiai Hasan Ma'ruf bersedia dibangunkan langgar untuk beribadah sekaligus mengajar. Langgar itu dikenal dengan sebutan langgar pondok. Kini kita mengenalnya dengan Musola Darussalam RT 15. Kiai Hasan Ma'ruf selain dikenal memiliki kedikdayaan, kedalaman ilmu agama, ia juga ahli dalam menemukan sumber mata air.
sehingga saat kemarau panjang melanda desa, penduduk desa Bawang tidak kesulitan mencari air. Kini mata air yang ditemukan oleh Kiai Hasan Ma'ruf atau Kiai Lor dapat penduduk Bawang jumpai di belakang kediaman Dr. Nora RT 15. Menurut penuturan keturunannya, Kiai Hasan Ma'ruf tiba di Bawang dengan dua putranya, yaitu Jalal Suyuti dan Suhud. Kemudian mereka bermukim dan membangun musola di desa Bawang, tepatnya di RT 15 RW 5 Blok 1 Bawang. Setelah wafat dan disemayamkan di Pesarean Kebon Dalem, peranan dalam mendidik dan mendampingi masyarakat Bawang dilanjutkan oleh kedua putranya, Kiai Jalal Suyuti dan Kiai Suhud. Lokasi makam Wali Allah Syekh Hasan Ma'ruf atau Kiai Hasan Ma'ruf atau dikenal dengan Kiai Lor ada di Watu Belah, Taman Rejo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. من الرسول بما أنزل إليه من ربه ويؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسوله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أطعنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد وسلم على آل محمد وسلم على آل محمد وسلم على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم صلى يا رب
وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نجم الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات سيدنا محمد الصلوات سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى عليك يا أنبياء رسل جميع خلقه على محمد علي وعلى السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين بإحسان وعن الأمة المجددين المندين وعن الأولياء والصالحين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء والصالحين ومشايخنا في طرقات النقصبات العالية قدس الله تعالى أرواح الزكية ونر الله تعالى هذه الحكم المباركة وقال الله تعالى عن البركات وفيودات دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد ونستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حمد الشاكرين حمدا عين حمدا يرفع نعمك مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على روح سيدنا اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأول والآفات وتدبنا جميع الحاجات وتحوينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند لك الدرجات تبالغنا غزاك من خرج الحياة بعد الممات اللهم ربنا تقبل منا اللهم تقبل وعسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى البيت أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا ومالنا وعن بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلا يوم الدين إلى حضرة مشايخنا في طريقة النقصبات العالية حجة نور الشيخ ويسيد طيف الرمستاني والسيد أبو الحسن الخرقاني والسيد بيت الله راشد للشيخ أحمد طارق السنة الشيخ الشيخ شرط الدقسان الشيخ الفزد السنة الشيخ محمد ناظم الشيخ عبد الرحمن الشيخ هشام شاهين الشيخ الفقراء الشيخ مصطفى الحكيم والعبرات أستاذنا والصديقين وخصوصا إلى حضرة روحي كنجم قسطي الشيخ حسن معروف جيلار وخصوصا إلى حضرة روحي قسطي أيود ديوي سكار ساري جيلار بأن الله درجاتي في الجنة يا الله بأن الله درجاتي في الجنة يا الله بأن الله درجاتي في الجنة يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا الله يا رب العالمين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أمر الله dosa-dosa dari Syekh Muhammad Hasan Ma'ruf Kailar dan Gusti Ayu Dewi Sekar Sari Nyailar ya Allah ampunilah dosa-dosanya ya Allah terima segala amal-amal ibadahnya ya Allah terima segala amal-amal ibadahnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz Al-Ghafar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah terangkanlah kubur dari Kanjeng Gusti Syekh Hasan Ma'ruf Kailar dan Gusti Ayu Dewi Sekar Sari ya Allah jadikan kuburnya taman surga ya Allah dan terangkanlah dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya Muhammad, cahaya Quran, cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cahaya syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa wabna lahmi rahmatina wa ja'alna lahu lisana sidqin aliyya inna ma'amruhu darata syai'an an kulli kun fayakun wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Yeah. تفضل
Nyai Pandansari atau dikenal juga dengan nama Nyai Dapu Putri Boja merupakan adik kandung dari Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran II atau biasa dipanggil Sunan Bayat. Sepeninggal sang kakak yang diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk pergi ke daerah selatan, yakni kawasan Tembayat, Nyai Pandansari mempunyai keinginan untuk menyusul jejaknya. Sunan Pandanaran II hanya berpesan kepada Nyai Pandansari adiknya bahwa ia akan menyebarkan agama Islam di daerah selatan. Menurut pemahamannya, daerah selatan yang menjadi tempat kakaknya berada tersebut bernama Blimbing Sekulung, dan ia memutuskan pergi ke sana bersama para pengawal serta abdinya yang bernama Wonobodro dan Wonosari. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, Nyai Pandansari dan rombongannya sampai di tempat yang dituju dan menemukan sebuah perguruan atau pondok pesantren dengan pemimpinnya bernama Ki Jiwaraga. Nyai Pandanaran kemudian memutuskan untuk diangkat menjadi murid di perguruan tersebut dan diterima dengan senang hati oleh Ki Jiwaraga. Hingga suatu waktu ada seorang pemuda yang gagah datang ke perguruan milik Ki Jiwaraga yang ternyata utusan dari Keraton Cirebon dengan tujuan untuk belajar ilmu keislaman bernama Ki Ageng Dapuraja dan konon katanya masih keturunan Sultan Cirebon. Lambat laun karena sering bertemunya Ki Ageng Dapuraja dengan Nyai Pandansari, mereka kemudian saling menyukai dan akhirnya dinikahkan atas restu dari Ki Jiwaraga. Selanjutnya, kedua pasangan itu memilih untuk hidup mandiri dan berpamitan kepada Ki Jiwaraga menuju daerah sebelah utara bersama pengawal dan abdinya. Mereka membuka daerah baru usai sampai di utara yang saat ini dinamakan Dusun Sedapu, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, dan menjadikannya sebagai tempat tinggal dengan membangun rumah sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam. Pada akhir hayatnya, Nyai Pandansari atau Nyai Dapu tinggal dan dimakamkan di daerah Sedapu, Desa Boja, dan biasanya setiap bulan Syawal atau Syawalan, masyarakat akan beramai-ramai berziarah ke makamnya. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وعادنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيء وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل بلى ربي فيها فوز سلام خزنة وألم يأتكم نذيرا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نكيل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور
لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل الحبة في الرزق وإليه النشور أمن في السماء يشرف عليكم الأرض وإليه الأموار أمنتم من في السماء أن يسكن عليكم هزبا فسألوا كيف نذير ولقد أرسلنا من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا ما يمسك الرحمن إنه بكل شيء بصير أنا الذي وجدت لكم ينصركم من الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم يمسك رزقا بل لجوا في عتو ومنفور أفمن يمشي بمعنى أعداء أمن يمشي سويا قل والذي خلقكم وجعل لكم السماء والأرض أفئدة قليلا ما تشكرون قل والذي ينزل في الأرض ويقولون متى الغد الصادقين قل إنما الغيب الله وإنما لنذر مبين فلما رأوا زلفة سيئة الذين كفروا وإلى هذا قل أرأيتم إن الله ومن رحم ينجي الكافرين من عذاب أليم قل الرحمن كلا فستعلمون من هو في ضلال مبين أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتي بماء مهين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك سببنا ورحمناه من سورة الملك خصوصا إلى حضرة روحاني سجد ونقض رجل الجنة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافيه اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تحرمنا اجرها اللهم اجعل قربة مراد الجنان واجعل قبورا من كفر اللهم نعوذ بالله من الإيمان بالإسلام بالإحسان بنور محمد بنور القرآن بنور لا إله إلا الله بنور الشهادة شهادة لا إله إلا الله شهادة رسول شهادة رسول الله شهادة رسول الله وأبنى لهم محمد وجنة الفاتحة.
Mari kita kupas perjalanan kehidupan Kiai Haji Soleh Ndarat. Kiai Haji Soleh Ndarat lahir di Desa Kedung Cumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820. Ketika ia lahir, ia diberi nama Muhammad Soleh bin Umar As-Samaroni oleh ayahnya Kiai Umar. Kiai Umar sendiri adalah seorang pejuang kemerdekaan dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di pesisir utara Jawa Tengah. Ketika masih kecil, Kiai Haji Soleh Ndarat mendapat pendidikan awal, ilmu agama dan Al-Quran dari ayahnya. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Ndarat kemudian merantau ke beberapa tempat di Jawa untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah belajar ilmu fikih di pesantren Waturoyo, Kajen Pati milik Kiai Muhammad Syahid. Selain itu, Kiai Haji Soleh Ndarat juga berguru dengan Kiai Haji Raden Haji Muhammad Saleh bin Asnawi di Kudus. Kiai Haji Soleh Ndarat juga berguru ilmu nahwu dan sorof kepada Kiai Haji Ishaq Damaran di Semarang. Selain Kiai Haji Ishaq Damaran di Semarang, Kiai Haji Soleh Ndarat juga berguru dengan Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi, dan Syekh Abdul Ghani Bima. Kiai Haji Soleh Ndarat juga berguru dengan Mbah Ahmad Al-Limbulus dari Purworejo. Di Purworejo, Kiai Haji Soleh Ndarat mempelajari ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran. Pengalaman hidup Kiai Haji Soleh Ndarat ketika mengajar di Mekah. Kiai Haji Soleh Ndarat merantau ke Mekah, Arab Saudi untuk menimba ilmu agama Islam. Di Mekah ia berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Said Ahmad Ibnu Zaini Dahlan. Selama berada di Mekah, Kiai Haji Soleh Ndarat semakin berkembang pengetahuan ilmunya hingga ia mendapat pengakuan. Kiai Haji Soleh Ndarat kemudian terpilih menjadi salah satu pengajar di Mekah. Di saat itulah Kiai Haji Soleh Ndarat kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Kirikusumo yang berasal dari Demak. Mbah Hadi Kirikusumo kemudian mengajak Kiai Haji Soleh Ndarat kembali ke tanah air dan mengamalkan ilmunya di sana. Meski demikian, ajakan Mbah Hadi sempat ditolak oleh Kiai Haji Soleh Ndarat, namun Mbah Hadi tetap nekat membawa Kiai Haji Soleh Ndarat. Mbah Hadi kemudian menculik Kiai Haji Soleh Ndarat hingga berhasil kembali ke Jawa. Pengalaman berdakwah di Jawa. Sekembalinya di tanah air, Kiai Haji Soleh Ndarat kemudian mendirikan pesantren baru di darat Semarang pada tahun 1870-an. Kiai Haji Soleh Ndarat sibuk dengan urusan dakwah Islam dan menulis berbagai kitab. Salah satu karyanya adalah kitab Faid Ar-Rahman. Kitab Faid Ar-Rahman merupakan kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang paling terkenal dari karya Kiai Haji Soleh Ndarat. Kitab tersebut membuat Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang wanita, tertarik kepada Kiai Haji Soleh Ndarat. Ketika Raden Ajeng Kartini menikah, Kiai Haji Soleh Ndarat kemudian memberikan kitab Faid Ar-Rahman sebagai hadiahnya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah, pernah belajar agama Islam kepada Kiai Haji Soleh Ndarat. Selain berdakwah agama Islam, Kiai Haji Soleh Ndarat menulis beberapa kitab seperti Majmu'at Syariat Al-Kafiyat Lil Awam. Kitab tersebut merupakan persoalan-persoalan fikih yang dibahas di dalamnya dengan pendekatan hakikat dan makrifat. Selain itu, ada juga kitab mujizat Metik saking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang berisi tentang pelajaran etika dan mengendalikan hawa nafsu. Kiai Haji Soleh Ndarat juga sempat menerjemahkan kitab Al-Hikam karya ulama Ahmad bin Athaillah yang membahas terkait permasalahan thariqat dan tasawuf. Kiai Haji Soleh Ndarat fokus mengabdikan dirinya pada perkembangan agama Islam hingga ia meninggal dunia pada tahun 1900. يخالف الطريق ويخالف الهدى
الكتاب والحياة والنشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك وعبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول إني أمنت علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رب العالمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا إياس المستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفد أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من ملجأ ولا ملجأ من الله إلا فلا برجعنا قديما الإنسان اللهم عسن إلينا بلسانك القديم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الشريفة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ورحمة المولى مقدر المولى والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك تأتي من الملك وعلمت من تعويل الأقدس والسماوات والأرض أنت ورث الدنيا والآخرة. توفي مسلما وألحقني بالصالحين. وقدم لنا بحسن صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح المشايخين في الدار إن السلامية العليا خاصة إلا الرحيم من طريقة وحنص الخارقة شيخ بعض النفس بن محمد واسأل البخاري سيدنا مولانا الشيخ عبد الله فايز الدستاني سيدنا مولانا الشيخ محمد بن عبد القدوس الحقي سيدنا مولانا الشيخ محمد شمس الحبني سيدنا مولانا الشيخ ضيف الرحمن سيدنا مولانا الشيخ محمد الشيخ مصطفى مسؤول الجاني سيدنا مولانا الشيخ حبيب سلندرة المدوى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 حسن الله ونعم الوكيل. لمن الأولى ولمن النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سيد يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا صاحب يا سيدي يا رسول يا الله يا سيدي يا
يستغفر يسر لي يا رسول يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل وأحسن ثوابنا وأعطنا وعلى لنا سبحنا وما استغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا ومولانا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقربى والتابعين التابعين لهم بإحسان إلا يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تنزل بينهما إلا يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا في طريقة النسبة العالية خاصة من أرواح الشيخ أبي ياسر طيب الرمزي والسيد الشام الحسن القرقري والسيد الشيخ عبد الخالق الغزواني والسيد الشيخ عبد الأكبر محمد ويس البخاري سيدنا مولانا الشيخ عبيد الله الأنصاري سيدنا الشيخ محمد الفاروق السرندي الشيخ سيدنا الشيخ شرف الدين الداغستاني سيدنا الشيخ عبد الله فاز الداغستاني سيدنا الشيخ محمد بن عظيم عبد القدوس الشيرباني سيدنا مولانا الشيخ محمد عبد الله الرباني سيدنا مولانا الشيخ محمد هشام القباني سيدنا مولانا الشيخ محمد سيدنا الشيخ محمد عدنان القباني سيدنا الشيخ توفيق الرحمن سيدنا الشيخ محمد مصطفى مسعود الحكاني سيدنا الشيخ حبيب سليمان النور يا الله يا رب العالمين وخصوصا الأرواح أهل قبورنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين وحياة محمد والشريك العظيم خصوصا من اجتمع من السنة خصوصا الحضرتين حبيب سليمان بأن الله درجة في الجنة يا الله بأن الله درجة في الجنة يا الله بأن الله درجة في الجنة يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تهدنا بعده واغفر لنا اللهم نور قبوره بنور الإسلام يا الله نور قبوره بنور الإيمان يا الله نور قبوره بنور الإحسان يا الله نور قبوره بنور القرآن نور قبوره بنور القرآن نور قبوره بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله نور قبوره بنور الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأشهد أن محمدا رسوله نور قبوره بنور المشايخين في طريقة النسبة العليا يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا عزيز الغفار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم nafas hidup jantung Allah punya kuasa satu hajat mampu golonganmu meridhoi ya Allah berikanlah ampunan seluas-luasnya ya Allah kepada Maulana Syekh Habib Daras Habib Solihin ya Allah berikan ampunan ya Allah terimalah segala amal amal ibadahnya Allah selama beliau masih hidup di dunia yang fana ini ya Allah ya Allah jadikanlah kami murid beliau ya Allah bisa mengikuti tauladan dalam kehidupannya ya Allah ya Allah terangkanlah kuburnya Habib Solihin dengan cahaya Quran, dengan cahaya Islam, cahaya Rasulullah Muhammad SAW, cahaya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cahaya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah jadikanlah kuburnya ya Allah taman surga ya Allah. Ya Allah jadikanlah kuburnya taman surga ya Allah. Ya Allah jadikanlah kuburnya taman surga. Berikanlah kenikmatan di alam barzah ya Allah. Menunggu penantian di Yaumul Hisab ya Allah ya Rabb ya Rahim ya Aziz al-Ghafar ya Rasulullah wa qulna rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya inna ma'amru yuradu shay'an an yakuna lahu fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatillah wa rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Bacain inna anzalna fi kitabin selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa adrakum lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa adrakum lailatul qadr khairun min alfi shahr. Salam malaikatu wa inna anzalna fi lailatul qadr. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi qad innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu. Masa hidupnya, Habib Hasan dikenal sebagai seorang ulama dan pejuang garang. Ia mendapat julukan Singo Barong karena keberanian dan kegigihannya dalam melawan penjajah Belanda. Habib Hasan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Keraton Yogyakarta karena dia menantu Sultan Hamengkubuwono II dan ipar Hamengkubuwono III. Karena hal itu, Habib Hasan mendapat gelar Raden Tumenggung Sumo-Diningrat, Pati Lebet Kerajaan Mataram atau kerap disebut Syekh Keramat Jati. Habib Hasan mendapat pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Kecerdasan dan kejernihan hati yang dimiliki menjadikannya sebelum menginjak dewasa telah banyak hafal kitab-kitab hadis, fikih, dan lain sebagainya. Habib Hasan mangkat pada tahun 1818 Masehi dan dimakamkan di Jalan Duku, Kelurahan Lamber Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
Raden Abdul Fattah lahir pada tahun 1448 Masehi atau 1570 Saka. Raden Abdul Fattah adalah seorang terah bangsawan dari Raja Majapahit putra ke-11 Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Nama ibunya Putri Campa atau Putri Liang. Nama kecil Raden Fattah adalah Panegeran Cimbun dan oleh Adipati Arya Damar atau Saputalang di Palembang diberi nama Raden Hasan. Pada usia 14 tahun, dia berkelana merantau ke Pulau Jawa dan bertemu serta berguru dengan para wali, khususnya Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya, hingga diberi nama Raden Fattah. Atas petunjuk dan bimbingan para wali, Raden Fattah mendirikan pesantren di wilayah Gelagah, Wangi, Bintoro, Demak. Kemudian bersama santri pilihannya serta masyarakat membangun masjid di lingkungan pesantren tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak, ditandai Candra Sengkolonogo Mulat Salirowani atau prasasti yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Pada saat itu pula Raden Fattah ditunjuk sebagai mubalek menggantikan Syekh Maulana Jumadil Kubro yang wafat dan dimakamkan di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa pada saat itu memberi anugerah jabatan kepada Raden Fattah sebagai adipati dengan gelar Adipati Notoprojo yang berkedudukan di Gelagah Wangi Bintoro tahun 1475 Masehi. Pada tahun 1477 Masehi dengan ditandai prasasti atau Candra Sengkolokori terus Gunaning Jatmi, Raden Fattah sebagai Adipati Notoprojo menyempurnakan Masjid Gelagah Wangi menjadi Masjid Kadipaten Gelagah Wangi. Oleh para wali, Raden Fattah selaku Adipati Notoprojo Gelagah Wangi dinilai berhasil membangun pemerintahan dan panutan. Selain cepat menguasai berbagai disiplin ilmu yang diajarkan para wali, Raden Fattah dinilai sebagai seorang satria yang tampan, cerdas, santun, bersahaja, dan halus budi pekertinya, sehingga mereka para wali songo secara bulat mengambil fatwa dan mengangkatnya menduduki tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berkedudukan di Bintoro, Demak pada tahun 1478 Masehi dengan gelar atau sebutan Sultan Raden Abdul Fattah Akbar Sayyidi Ponorogo. Tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini berjalan tertib, aman dan lancar, serta tidak memunculkan gejolak dan gejolak dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1479 Masehi, setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau meresmikan Purna Pukar Masjid Kesultanan Bintoro yang sekarang disebut Masjid Agung Demak dengan ditandai Condro Sengkolo Memet Saliro Sunyi Kiblating Gustri yang bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo adalah seorang Amirul Mukminin yang alim, adil, dan bijaksana. Beliau memegang tampuk pemerintahan selama 40 tahun, dari tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Setelah beliau wafat, Kesultanan Demak Bintoro dijabat oleh putra keduanya, yaitu Raden Pati Unus selama 3 tahun, dan oleh adik Pati Unus putra keempat Raden Fattah, yaitu Raden Tengrenggono selama 25 tahun dari tahun 1512 sampai 1546 Masehi. Kemudian selama 14 tahun, Kesultanan Demak Bintoro mengalami kekosongan kepemimpinan akibat terjadinya perselisihan keluarga. Dan atas dasar nasihat para wali 9, guna mengakhiri konflik keluarga, disarankan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggono. Beliau memerintah di Pajang tahun 1560 Masehi sampai dengan 1582 Masehi.
Adapun keturunan Raden Abdul Fattah adalah yang pertama Raden Mas Panembahan Banten atau istri Syarif Hidayatullah. Yang kedua Raden Pati Unus atau Sultan Demak II. Yang ketiga Raden Suromiyoto atau Pangeran Sedolepen. Yang keempat Raden Trenggono atau Sultan Demak ketiga. Yang kelima Raden Kanduhuruan atau Adipati Sumenep Madura. Yang keenam Raden Pamekas atau Adipati Madiun. Di antara nilai filosofi sistem pemerintahan, beliau bersumber dari simbol kerajaan Majapahit yang bernama Surya Majapahit atau 8 prinsip kepemimpinan Raden Patah, yaitu prinsip dasar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Yang kedua, prinsip dasar menghargai sesama. Yang ketiga, prinsip dasar menghargai hak orang lain atau tidak mendolimi. Yang keempat, prinsip dasar musyawarah dalam semua urusan masyarakat. Yang kelima, prinsip dasar peduli umat dan segala kebutuhannya. Yang keenam, prinsip dasar memperhatikan ibadah umat. Yang ketujuh, prinsip dasar mengangkat harkat dan martabat umat. Yang kedelapan, prinsip dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Demikianlah manakib atau sejarah singkat Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Saidin Panotogomo beserta keluarganya. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada beliau dan kita sebagai generasi penerus dapat melanjutkan dan mempertahankan nilai sejarah yang beliau tinggalkan atau wariskan di Demak sebagai kota wali, menjadi pusat keemasan peradaban dan syiar Islam Nusantara.
Syekh Muhammad Abdul Hadi ialah putra dari Thohir bin Sodik Jago bin Ghazali Klaten, bin Abu Wasijan Medono Pekalongan, bin Abdul Karim Paisan Batang, bin Abdul Rashid Batang, bin Saifuddin Sani Ki Ageng Pandanaran II Semarang, bin Saifuddin Awal Ki Ageng Pandanaran I Sunan Tembayat Klaten. Syekh Muhammad Abdul Hadi atau biasa dipanggil Mbah Hadi Kirikusumo berperan besar dalam dakwah Islam, khususnya pengembangan tarekat Naqsbandiyah. Tarekat Naqsbandiyah yang dipelopori oleh Mbah Hadi berkembang pesat ke area Jawa Tengah yang melalui murid-murid beliau yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Jaringan tarekat Naqsbandiyah yang dipelopori Mbah Hadi Girikusumo mengembang ke seantero Jawa Tengah melalui para murid spiritualnya yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Sebelum menyebarkan tarekat Naqsbandiyah, beliau belajar agama pada Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah. Menurut Mbah Kudori, juru kunci makam Kasepuhan Girikusumo, panggilan lain Mbah Hadi ialah Mbah Giri, Mbah Muhibat, ataupun Kiai Giri. Mbah Hadi Girikusumo memiliki 3 putra, yaitu Mansur, Sirajuddin, dan Zaid. Ketiga putranya melanjutkan perjuangan Mbah Hadi menjadi guru tarekat Naqsbandiyah. Kiai Mansur dan Kiai Zaid melanjutkan perkembangan tarekat di Girikusumo, sedangkan Kiai Sirajuddin mengembangkan tarekat tersebut di Klaten, Karsiden, dan Surakarta. Mbah Hadi Girikusumo mendirikan pondok pesantren Girikusumo yang berlokasi di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya kepemimpinan pondok pesantren Girikusumo langsung dipimpin oleh Mbah Hadi sendiri, sedangkan santri-santri muda diasuh oleh Kiai Sirajuddin. Akan tapi karena umur Kiai Sirajuddin pendek dan ia meninggal mendahului ayandanya, maka kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh putranya Kiai Zaid, adik kandung dari Kiai Sirajuddin. Mbah Hadi Girikusumo meninggal dunia pada tahun 1931. Karomah dari Syekh Muhammad Hadi Girikusumo berdasarkan penuturan dari Mbah Kudori, juru kunci makam Kasepuhan Girikusumo, didapatkan penjelasan tentang beberapa karomah yang dimiliki oleh Mbah Hadi. Salah satu di antaranya adalah membangun masjid dalam waktu semalam. Pada suatu malam, Mbah Hadi diberi petunjuk membangun pusat pendidikan di tanah yang mirip dengan Mekah. Awalnya Mbah Hadi datang ke Jatingaleh, Karingawan. Namun ternyata bukan tempat itu yang ditunjuk oleh Allah. Lalu beliau mencari-cari dan berjalan ke utara hingga akhirnya beliau sampai di daerah yang dimaksud. Daerah tersebut ialah hutan belantara dengan dikelilingi gunung. Gunung tersebut yaitu Gunung Ungaran di sebelah barat, Gunung Selamet di sebelah selatan, Gunung Solo di sebelah timur, dan Bukit Kecil di sebelah utara. Lalu daerah tersebut diberi nama dengan Girikusumo. Mbah Hadi selanjutnya membangun masjid yang diberi nama Masjid Baitus Salam Girikusumo. Konon katanya, masjid ini dibangun selama kurang dari semalam, yaitu mulai pukul 9 sampai pukul 1 yang bertulis dalam prasasti di depan masjid. Prasasti itu ditulis dengan memakai huruf Arab Pegons, sengon bahasanya memakai bahasa Jawa. Prasasti tersebut berbunyi, iki pangenget masjid dukuh Girikusumo, tahun Bak Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1228, wulan Rabiul Akhir tanggal ping 16 awet jam 09.00 dalu, jam 12.30 dalu rampung. Yasane Kiai Muhammad Giri, ugi sak sekabehane wong ahli mukmin kang hadir. Taqabbalallahu ta'ala, amin. Haul Syekh Muhammad Hadi diadakan setiap tahun sekali pada bulan Rajab tanggal 12 yang bertujuan untuk memperingati wafatnya Mbah Hadi.
Saat acara haul ini dilaksanakan, biasanya ribuan peziarah akan memadati lingkungan makam hingga membuat jalan ke makam menjadi padat. Semua parkiran akan penuh karena didatangi oleh peziarah, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Hudori selaku juru kunci makam Kasepuan Girikusumo. Makam Syekh Muhammad Hadi Girikusumo berada di Komplek Pondok Pesantren Al-Hadi Girikusumo, Jalan Girikusumo, Desa Girikusumo, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Apabila masuk kawasan makam, maka akan ada rambu atau petunjuk jalan yang akan menunjukkan arah menuju ke Ponpes Girikusumo. Allah, Allah, Allah. Allah
الله